से श्रृंगार करें, सद्गुण से श्रृंगार करें, हम करें जगत का नवनिर्माण। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। ओम शांति। आज अव्यक्त महावाक्य डिवाइस डेट 7/3/86, करेंट डेट 16/8/20। मुरली का सार, पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। आज ज्ञानदाता, भाग्य विधाता, सर्वशक्तियों के वरदाता, सर्वो खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही सदा सहयोगी समीप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह मिलन ही सदाकाल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। यह मिलन ही सदाकाल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं, वह सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। बाबा की बोलছেন, এখন বাবা এবং বাচ্চাদের যে মিলন হচ্ছে, যে উৎসাহ ভরা মিলন হচ্ছে, সেগুলোই কিন্তু ভবিষ্যতে যখন ভক্তি মার্গ শুরু হয় তখন সেইগুলোকেই উৎসব রূপে পালন করা হয়। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियाँ या समय है। এই সময়টা কি বাবা বলছেন, যারা সর্বশ্রেষ্ঠ বাচ্চা তাদের প্রত্যেকটা দিন প্রত্যেকটা মুহূর্ত সদা খুশিতে থাকার মুহূর্ত, সেই সময়টা। तो इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियाँ, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए हैं। तो ये छोटे संगम युगे अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्ति, अलौकिक अनुभव, एगुलोकेই दापुर युग থেকে भक्त आत्मारा भिन्न भिन्न नामे स्मृति रक्षार्थे उत्सव रूपे मानिয়েছে। एक जन्म की आपकी यह जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती है। एखनकार एक जन्म, आमादेर एखनकार एक जन्म और भक्ति मार्गेर 63 जन्मेर यादगार তৈরি হয়ে যায়। এখন এক জন্মে আমরা বাবার সাথে যা কিছু করছি সেগুলোই 63 জন্ম ধরে ভক্ত আত্মারা পালন করে उत्सव रूपे। इतनी महान आत्माएं हो, इस समय की सबसे वंडरफुल बात एक ही देख रहे हो, जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हो। चैतन्य भी हो और चित्रों भी साथ साथ हैं। तो बाबा बोलছেন এইটাই आश्चर्येर कथा যে এখন তোমরা কিন্তু বর্তমানে সঙ্গম যুগে তোমার প্র্যাকটিক্যালিও এগুলো মানাচ্ছ, বাবার সাথে মিলন, আর ওইগুলোকেই আবার দেখো তোমরা নিমিত্ত রূপে তারই ইয়াদগারও মানাচ্ছ। কারণ দুনিয়ায় যখন মানানো হয় আমরাও মানাই, তো তোমরা
ওইগুলোর ইয়াদগারও মানাচ্ছ, আবার প্র্যাকটিক্যালে বাবার সাথেও তোমরা মানাচ্ছ। তো চৈতন্য রূপেও তোমরা আছো, আবার সাথে সাথে তোমাদের চিত্রও আছে। 5000 बरस पहले हर एक ने क्या क्या प्राप्त किया, क्या बने, कैसे बने, यह को 5000 बरस का पूरा अपना यादगार चित्र और जन्म पत्री सभी स्पष्ट रूप में जान गए हो। बाबा बोलছেন 5000 বছর আগে আমরা কি প্রাপ্ত করেছিলাম, কীরকম তৈরি হয়েছিলাম, তো কিভাবে তৈরি হয়েছিলাম, এই 5000 বছরের পুরা ইয়াদগার বা বলছেন সেই চিত্র এবং জন্মপত্রী তোমরা এখন স্পষ্ট রূপে জেনে গেছো। হ্যাঁ, কি প্রাপ্ত করেছিলাম, কিভাবে প্রাপ্ত করেছিলাম, আমরা কি তৈরি হয়েছিলাম, 5 বছরের পুরা ইয়াদগার বাবা বলছেন তার চিত্র এবং জন্মপত্রী सब किछु स्पष्ट रूपे तुमरा जने गेছো। सुन रहे हो और देख देख हर्षित हो रहे हो कि यह हमारा की गायन पूजन हमारे जीवन की कथाएं वर्णन कर रहे हैं। যখন আমরা ভক্তি মার্গে শুনছি সবাই করছে, তো তখন আমাদের কত খুশি হচ্ছে দেখে দেখে বা শুনে শুনে যে আমাদেরই দেখো আমরা যা কিছু করেছিলাম তো তারই গায়ন পূজন হচ্ছে, আমাদের জীবন কথা, আমাদের যে জীবনী সেটাকে দেখো কীর্তন রূপে বর্ণনা করা হচ্ছে। তো কত খুশি হচ্ছে যে আমাদেরই ইয়াদগার ভক্তরা কিভাবে তারা পালন করছে उत्सव रूपे। ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए भावनापूर्वक जो भी टच हुआ वह चित्र बना दिया है। অরিজিনালি আমরা যেমন ছিলাম সেই চিত্র তো বানাতে পারে না, কিন্তু ভাবনার আধারে যেমন যেমন টাচিং হয়েছে সেই আধারে ওই রকম চিত্র বানিয়ে দিয়েছে। तो प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज मनाते ही हो, क्योंकि संगम युग है कि अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य श्रेष्ठ चरित्र करने का युग। বা বলছেন প্র্যাকটিক্যালি শিবরাত্রি তো তোমরা রোজ মানাচ্ছ, কারণ কি এই সঙ্গম যুগটাই হচ্ছে অবতরণের যুগ এবং এই সময় শ্রেষ্ঠ কর্তব্য श्रेष्ठ चरित्र करवार युग। लेकिन बेहद युग के बीच में यह यादगार दिन भी मना रहे हो, किंतु बेहद युग माने सारा सृष्टिते जे बेहदेर युग तार माझखाने किन्तु এই ইয়াদগারের দিনও তোমরা মানাচ্ছ শিবরাত্রি। তো ইয়াদগার রূপে সেই দিনটাকেও তোমরা মানাচ্ছ। এমনি তো সঙ্গম যুগে আমরা পুরা মানাচ্ছি প্রতিদিন, কিন্তু বিশেষ যেদিন শিবরাত্রি সেই দিন আমরা একটা দিন রূপেও মানাচ্ছি। आप सबका मनाना है, আমাদের মানানো মানে কি মিলন মানানা, और उन्हों का मनाना है আহ্বান करना। হ্যাঁ, আমরা কিভাবে মানাচ্ছি শিবরাত্রি না বাবার সাথে আমাদের মিলন হচ্ছে। দুনিয়ায় ভক্ত মানে কি করে মানাচ্ছে, তারা শিব বাবাকে আহ্বান করছে। उन्हों का है पुकारना और आपका है पा लेना। उन्हों का है पुकारना और आपका है पा लेना। वह कहेंगे आओ और आप कहेंगे आ गए, मिल गए। यादगार और प्रैक्टिकल में कितना रात दिन का फर्क है। बाबा बोलছেন যে দেখো यादगार एवं प्रैक्टिकलेर मध्य रात दिनेर अंतर আছে। वास्तव में यह दिन भोलानाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। बोलছেন কি বাস্তবে এই দিন, এই শিবরাত্রির দিন এটা ভোলানাথ বাবার দিন। তো ভোলানাথ বাবাকে কেন বলা হয়, কারণ বাবা হিসাব না করে অনেক অনেক প্রাপ্তি अनगिनत যা গুণে গোনা যায় না এত প্রাপ্তি বাবা বাচ্চাদেরকে দেন। वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है, जो करेगा वो पाएगा, उतना ही पाएगा, यह हिसाब है। एमनिते कीरकम हिसाब है बोले जे करबे যতটা করবে সে ততটাই পাবে, किन्तु एखाने बाबार की आछे। लेकिन भोलानाथ क्यों कहते, क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं रखता। बाबा ये संगम जुगे যত আর তত
এই হিসাব কিন্তু বাবা রাখেন না। एक का पदम गुना हिसाब है, एक गुना करो तो बाबा तार रिटर्न पदम गुना दें, तो अनगिनत हो गया ना, ताहले कि सेटाके गोना जाबे? एकेर परिवर्ते पदम, तो बाबा बोलছেন अनगिनत हो गया ना, कहाँ एक कहाँ पदम। पदम भी लास्ट शब्द है, इसलिए पदम कहते हैं। अनगिनत देने वाले भोले भंडारी का दिन यादगार रूप में मनाते हैं। आसले हिसाब करते गेले तखन पद्म कथाटा लास्ट, हाँ, जेमन शतक हजार लक्ष एरकम पदम कथाटा लास्ट, तो सेई जोन्नो पदम बोलছেন। आसले तो बाबा अनेक अनेक बेशी दिते आसेन, तो सेई दिनटाकेई भोलानाथेर भोले भंडारी दिन बोले यादगार रूपे मनानो है। आपको तो इतना मिला है जो अब तो भरपूर होगी, लेकिन 21 जन्म 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहेंगे। बाबा बोलছেন যে আমাদের তো এত মিলে গেছে বাবার থেকে যে এখন তো আমরা ভরপুর হয়ে গেছি, কিন্তু এরপরেও 21 জন্ম 21 पीढ़ी तक আমরা ভরপুর থাকব। 21 पीढ़ी বলতে একদম জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। ওখানে তো আয়ু অনেক বেশি হবে, ওখানে অকাল मृत्यु হবে না, तो पूरा पीढ़ी 21 पीढ़ी तक भरपूर रहेंगे। इतने जन्मों की गारंटी और कोई नहीं कर सकता। लौकिके किन्तु कोनो दिन केउ एतो जन्मेर एतो प्राप्तिर गारंटी करते पारे ना, कितना भी कोई बड़ा दाता हो, लेकिन अनेक जन्म का भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई भी नहीं कर सकता। कतई बड़ो दाता होक दुनियाय, कतई तार नाम निউজ पेपारे उठुक, किन्तु बाबा बोलছেন अनेक जन्मेर जे भरपूर भंडारा तार ग्यारंटी किन्तु केउ करते पारे ना। तो भोलानाथ हुआ ना, नॉलेजफुल होते भी भोला बनते हैं। बाबा যদিও नॉलेजफुल, किन्तु दानेर क्षेत्रे किन्तु बाबा भोला। बाबा कोनो किछु हिसाब ना करे বাচ্চারা একটু কিছু করলেই বাবা খুশিতে থাকে, কত কত বাবা দিয়ে দেন, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। এরকম কেউ হয় না, সত্যি বাচ্চারাই তার অনুভবী, যে বাচ্চারা কতটুকু করতে পারে, কিন্তু বাবা তার রিটার্ন কত গুণা দিয়ে দেন। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं। बाबा बोलছেন যে এমনিতে তো হিসাব যদি করা যায় तो एक एक संकल्पर हिसाब कतटा है सेटा तो आमरा जानी, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ ही बनता है। बाबाओ जाने जे एक एक संकल्प बाच्चादेर केमन है, तार मूल्य कत है, किन्तु जेनेও देवार क्षेत्रे किन्तु बाबा भोलानाथ। बाबा तखन विचार करें ना, बाबा अनेक गुणा दिए दें। तो आप सभी भोलानाथ बाप के भोलानाथ बच्चे हो ना, तो तुमरा भोलानाथ बाबार भोलानाथ बच्चा ना। एक तरफ भोलानाथ कहते, दूसरे तरफ भरपूर भंडारी कहते हैं। एक दिके बाबा के बोले भोलानाथ और अन्य दिके देखाय कि भरपूर भंडारी। जेमन भक्ति मार्गे बोलतेও बोले भर दे झोली ए शिव भोला भंडारी। तो बोलছেন कि ताई ताके भरपूर भंडारও बोले, आबार ताके भोलानाथও बोले। तो यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं। मनाने वालों को पता नहीं, लेकिन आप जानते हो। যারা ভক্তি মার্গে শিবরাত্রি মানাচ্ছে তাদের কিন্তু এই কথাগুলো জানা নেই, কিন্তু আমরা তো সবাই জানি। जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है, जिसकी विशेष 4 सब्जेक्ट है, वह 4 ही सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते आते हैं। बाबा बोलছেন যে मुख्य रूपे संगम जुगे जे बाबा आमादेर पढ़ान एवं ये पढ़ार जे 4टे सब्जेक्ट आछे, सेई 4टे सब्जेक्टेर यादगारই হচ্ছে शिवरात्रि। शुरूतेও যেমন बाबा बोलলেন যে 4 सब्जेक्टेर यादगार হচ্ছে शिवरात्रि। कैसे এবার बाबा শোনাচ্ছেন যে কি করে 4 सब्जेक्टेर यादगार যে शिवरात्रि সেটা আমরা কিভাবে পালন করি और भक्ति मार्गे भक्तरा की करे पालन करे। पहले भी सुनाया था कि विशेष
इस उत्सव के दिन बिंदु का और बूंद का महत्व होता है। এই দিন শিবরাত্রির এই দিন বিন্দু আর বুধ এর কিন্তু বড় महत्व है। तो बिंदु इस समय के याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी है। तो बिंदुटा কি আসলে বিন্দুর महत्व কেন না আমরা এই সময় যে বাবার সঙ্গে যে যোগ লাগাই বা याद করি সেই যোগের সাবজেক্ট এটা बिंदु। याद में बिंदु स्थिति में ही स्थित होते हो ना। আমরা কি করি याद করার সময় নিজেকে বিন্দু আত্মা মনে করি, শিব বাবা বিন্দু এরকম মনে করি, তো বাবার সাথে কানেকশন করি, যোগ লাগাই। তো বাবা বলছেন याद में बिंदु स्थिति में ही स्थित होते हो ना। तो बिंदु याद की निशानी। তাহলে বিন্দু কি হলো यादेर चिन्ह, यादेर लक्षण। और बुध ज्ञान की भिन्न भिन्न बुधे। ওখানে তো দেখায় যে বাবার মাথার উপর একটা ছোট্ট কলস বসিয়ে রাখে আর তাতে বুঁদ বুঁদ করে শিবের মাথায় ওই রকম গঙ্গা জল হোক দুধ হোক ওটা পড়তে থাকে। আসলে এটার ইয়াদগার কি বাবা বলছেন আমাদেরকে যে বাবা প্রতিদিন প্রতিদিন জ্ঞানের এই সাবজেক্ট পড়াতেই থাকছে। আমরা প্রতিদিন একটু করে ধারণ করছি, প্রতিদিন একটু করে ধারণ করছি। তো সেটার ইয়াদগার হচ্ছে ওই বুধ, যে ওটা বাবার মাথায় দেওয়া হচ্ছে, আসলে তো বাবা আমাদেরকে দিচ্ছে। इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बुध के रूप में दिखाई है। কত সুন্দর বাবা বোঝাচ্ছেন এই জ্ঞানের সাবজেক্টের লক্ষণ রূপে চিহ্ন রূপে বুধ রূপে দেখানো হয়। আচ্ছা, এটা হলো জ্ঞান মানে জ্ঞান আর ইয়াদ দুটো হলো জ্ঞান যোগ। এবার আর দুটো धारणा और सेवा। धारणा की निशानी इसी दिन विशेष व्रत रखते हैं। तो व्रत धारण करना, धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो। बाबा बोलছেন যে শিবরাত্রি যারা পালন করেন তারা ওই দিন উপবাস করেন এবং ব্রত রাখেন। তো কোনো মতেই কিন্তু সেই ব্রতকে ভঙ্গ করেন না, দৃঢ়তার দ্বারা কিন্তু ওই ব্রত উদযাপন করেন, ব্রত পালন করেন। তো বাবা বলছেন আসলে আমরা যে এই সময় সঙ্গম যুগে বাবা আমাদেরকে যে ধারণা সম্বন্ধে বলেছেন আমরা সেটা যেমন দৃঢ়তার দ্বারা দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা আমরা পালন করি, তো সেটারই ইয়াদগার ওইখানে ব্রত পালন করা। তো ব্রত রাখতে হো, আমরা কি ব্রত রাখি कि ऐसा सहनशील या अंतर्मुख अवश्य बन के ही दिखाएंगे। तो আমরা ব্রত নিই যে আমরা অবশ্যই সহনশীল হব এবং আমরা অন্তর্মুখী হয়ে দেখাব। অন্তর্মুখী মানে বাইরের যেসব কথাগুলো মানুষ চিন্তা করে আলোচনা করে তার থেকে দূরে থাকা, মনে মনে বাবারই চিন্তন করা, সেই চিন্তনে থেকে সেবা করা, তো তাকে বলে অন্তর্মুখী। মানে মন মন মানে মুখ তখন অন্তরের দিকে, ভিতরের দিকে, বাহারমুখী নয়। বাহারমুখী মানে বাহ্যিক কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকা, অন্তর্মুখী মানে তার অপোজিট, মনে মনে বাবাকে চিন্তন করা, সেই চিন্তনের থেকে কাজকর্ম করা, সেবা করা। तो यह व्रत धारण करते हो ना, तो यह व्रत धारणा की निशानी है। हाँ, तो तीनटे हो गए ज्ञान जो धारणा। एबार थाकलो सेवा, और सेवा की निशानी है जागरण। सेवा करते ही हो किसको जगाने के लिए। तो ओखाने की হয় ওখানেও শিবরাত্রির দিন যারা শিবরাত্রি পালন করেন তারা নিজেরাও জেগে থাকেন আর কিছু না কিছু উপায় অন্যদেরকেও জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। হয়তো সেখানে তাদের জানা নেই বলেই তারা হয়তো যাত্রা করে, তারা হয়তো না মনোরঞ্জনের কিছু রেখে মুখ্য লক্ষ্য থাকে যে অন্যদেরকেও জাগিয়ে রাখবো, আমি নিজেও জাগবো, অন্যদেরকেও জাগিয়ে রাখবো। অজ্ঞান নিদ সে জাগানা, আমাদের কি কর্তব্য, আমরা অন্য আত্মাদের অজ্ঞান নিদ্রা থেকে জাগাবো। জাগরণ করানা, জাগৃতি দিলানা, यही आपकी सेवा है। तो আমাদের এটা সেবা। ভক্তিমার্গে স্থূল রূপে স্থূল নিদ্রা থেকে জাগানোর কাজ করা হয়, আর আমাদের এখানে অজ্ঞান নিদ্রা থেকে জাগানোর সেবা। তো यह जागरण सेवा की निशानी है। तो এই যে জাগরণ করানো
অন্যকে জাগানোর কাজ করা, এটাই সেবার চিহ্ন, সেবার লক্ষণ। तो 4 ही सब्जेक्ट आ गई ना, लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्होंने স্থূল रूप में बदल दी है। আমরা যেগুলো করছি ওরাও সেইটাকেই উৎসব রূপে পালন করছে, কিন্তু তারা কি করেছে, বদলে দিয়েছে। আমরা যেটা সূক্ষ্মভাবে করছি, জ্ঞানযুক্তভাবে করছি, তারা সেটা ভক্তিতে স্থূল রূপে পালন করছে, বদলে দিয়েছে সেটা। फिर भी भक्त भावना वाले होते हैं और सदा ही सच्चे भक्तों की यह निशानी होगी कि जो संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रखेंगे। যদিও তারা ভক্ত, কিন্তু তারা খুব ভাবনাওয়ালা হয়। তারা সত্যিকারের ভক্ত, তখন তাদের মধ্যে এই চিহ্ন থাকে, এই লক্ষণ থাকে যে যে সংকল্প করব সেটা দৃঢ়তার আধারে করব। इसलिए भक्तों से भी बाप का स्नेह है। এই জন্য তারা বাবাকে চেনে না ঠিকই, না জেনেও তো বাবার ভক্তি করছে, তো তাই বাবারও কিন্তু তাদের প্রতি স্নেহ আছে। तो फिर भी आपके यादगार को द्वापर से परंपरा से चला रहे हैं, और विशेष इस दिन जैसे आप लोग यहाँ संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह मनाते हो, अलग अलग भी मनाते हो, ऐसे ही आपके इस फंक्शन का ही यादगार वह स्वयं को समर्पण नहीं करते, लेकिन बकरे को करते हैं। হ্যাঁ, দেখো কোন কথা কোথায় বলছেন, এখানে তোমরা কি করো, দাপর যুগ থেকে এটা হয়ে আসছে যে তারা কিভাবে এই ইয়াদগার পালন করে। তো বাবা বলছেন তোমরা যেমন কি করো, সঙ্গম যুগে বারবার সমর্পণ সমারোহ মানাও। আজ আমার সমর্পণ সমারোহ, কাল ওর সমর্পণ সমারোহ, কত ভাই বোনের সমর্পণ সমারোহ হয়, তো আলাদা আলাদা করেও মানানো হয়। তো ভক্তিতে কি করেছে, এই ফাংশনের ইয়াদগারকে তারা নিজেকে সমর্পণ করে না। এখানে তো নিজেদেরকে সমর্পণ করার কথা, ওখানে তারা নিজেদেরকে সমর্পণ করে না, কিন্তু কি করে, ছাগল বলি দেয়, পাঁঠা বলি দেয়। কেন পাঁঠাকে বলি দেয়? কারণ বাবা বলেন আমাদেরকে আমিত্ব অর্থাৎ ম্যায়পণকে বলি দাও, ম্যায় মেরা এইগুলোকে বলি না দিলে তুমি কিন্তু সম্পূর্ণ হতে পারবে না, তুমি উঁচু পদের দেবত্ব অর্জন করতে পারবে না। সেই কথাতে ভক্তি মার্গে কী করেছে, তারা তখন সেই পাঁঠা বলি দেয়। কারণ পাঁঠা ম্যায় ম্যায় মানে ছাগল পাঁঠা এগুলো ম্যায় ম্যায় করে, তাই তাদেরকে ধরে বলি দেয়, মানে কথার অর্থ বিকৃত হয়ে গেল। तो बलि चढ़ा देते हैं। वैसे तो बाप दादा भी हंसी में कहते हैं कि यह मैंपन का समर्पण हो, तब समर्पण अर्थात सम्पूर्ण बने। बाबा आमादेर जन्य बोलेन जे मैंपनेर यदि तोमरा बलि दिते पारो तबेई किन्तु समर्पण अर्थात तोमरा सम्पूर्ण होते पारबे, ताकेई प्रकृत समर्पण बला जाए। बाप समान बनो, जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम क्या उठाया। ब्रह्मा बाबार क्षेत्रे यदि देखा जाए ताहले ब्रह्मा बाबा प्रथम पदक्षेप की उठिয়েছিলেন, मैं और मेरापन का समर्पण समारोह। माना किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में, साधारण भाषा में भी बाप शब्द ही सुना, मैं शब्द नहीं। बाबा की করেছিলেন ব্রহ্মা বাবা, বাবা কি করে মেরাপন ম্যায়পন মেরাপন বাবা কি করে সমর্পণ করেছিলেন। দেখা যায় কোনো কথাতে সদাই ন্যাচারাল ভাষাতেও সাধারণ ভাষাতেও বাবা কখনো আমি করেছি এই কথা বলতেন না, বাবা বলতেন বাবা করিয়েছেন। তো অর্থাৎ কি, আমি শব্দ বাবা কখনো বলতেন না। কোনো বস্তু বৈভবকে বাবা আমার বলে ভাবতেন না। তো তাই বলছেন যে এটাই হচ্ছে ব্রহ্মা বাবার যে পুরুষার্থ ছিল। তো এই রকমই ফলো আমাদেরকেও করতে হবে। मैं शब्द नहीं, बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूँ नहीं। बाबा चला रहा है, मैं कहता हूँ नहीं। কখনো বাবা এরকম বলতেন না,
বাবা বলতেন কি, আমি করছি এ কথা না বলে বাবা বলতেন যে বাবা করাচ্ছেন, আমি চালাচ্ছি এরকম নয়। বাবা এই কথা কখনো বলতেন না, बाबा चलाते। बाबा कहता है हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाओ यह मेरापन है। लौकिकेर साकार दुनिया यह जगतेर माने बस्तुभित्तिक जगतेर कोनो किछुई निजेर बोले भेबे नेওয়া माना ताके बला हबे मेरापन, माने सेगुलोर प्रति अटैचमेंट, सेगुलोर प्रति आकर्षण, ताकेई बला जाए मेरापन। तो ब्रह्मा बाबा কোনো বস্তু বৈভবের প্রতি আকর্ষণ ছিল না, আর নিজে করছি তো সেই অহংকার বোধও বাবার মধ্যে ছিল না। তো मेरेपन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको ही कहते हैं बलि चढ़ना। बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना। हाँ, बलि चढ़ना माने कि নিজেকে महाबली বানিয়ে নেওয়া। तो यह समर्पण होने की निशानी है। तो बलि चढ़ाনোটা যে ভক্তরা করে আসলে হচ্ছে এখানে আমাদের সমর্পণ কথার মানে यादगार, तार लक्षण, तार चिन्ह। तो बाप दादा भक्तों को एक बात की आफरीन देते हैं। बाबा भक्तদেরকেও এর জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন। किसी भी रूप से भारत में या हर देश में उत्साह की लहर फैलाने के लिए उत्सव बनाए तो अच्छे हैं ना। हाँ, तबु तो भारते हो और प्रत्येकटा देशेই যে উৎসাহের যে তরঙ্গ, তো এটা তো তারা উৎসব রূপে তো ফেলেছে না, উৎসব রূপে তো তারা পালন করছে। শিবরাত্রি তো পালন করছে, যেমন করেই হোক না বুঝেই তারা করছে, কিন্তু উৎসাহ উৎসব এগুলো তো তারা করছে খুশি দেওয়ার জন্য। चाहे 2 दिन के लिए हो या 1 दिन के लिए हो, लेकिन उत्साह की लहर तो फैल जाती है ना, इसलिए उत्सव कहते हैं। हाँ, 1-2 दिनेर জন্যই হতে পারে, কিন্তু তবু মানুষকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য তারা এগুলো করে, তো তাকেই সেই কারণেই তাকে উৎসব বলা হয়। फिर भी अल्पकाल के लिए विशेष रूप से बाप के तरफ मेजॉरिटी का अटेंशन तो जाता है ना। ठीक আছে, অল্পকালের জন্য হলেও না জেনেও একটু তো বাবার দিকে তো অ্যাটেনশন যায়, অন্তত মুখ থেকে বাবা বাবা তো বলে, না জেনেই করে কিন্তু তবুও তো বলে বাবা বাবা। তো इस विशेष दिन पर क्या विशेष करेंगे? তো আমাদের জন্য এবার বাবা বলছেন যে এই দিনে তোমরা বিশেষ কি করবে। जैसे भक्ति में कोई सदा काल के लिए व्रत लेता है और कोई में हिम्मत नहीं होती है, तो 1 मास के लिए, 1 दिन के लिए या थोड़े समय के लिए लेते हैं। बाबा बोलছেন সদাকালের ব্রত তো নিতে পারে না ভক্তি মার্গে, আমরা তো সদাকালের ব্রত নিয়ে নিয়েছি, তারা তো সদাকালের ব্রত নিতে পারে না। আমাদের যেমন সারা লাইফটাই পুরা ব্রহ্মা কুমারী জীবন, আমরা পুরা বাবার হওয়ার পর থেকে পুরো জীবনটার জন্যই আমরা ব্রত নিয়ে নিয়েছি, কিন্তু ভক্তি মার্গে ওরা তো এত লং টাইমের জন্য পারে না করতে। কিন্তু কেউ হয়তো 1 মাসের জন্য ব্রত নেয়, কেউ 1 দিনের জন্য ব্রত নেয়, কেউ অল্প সময়ের জন্য ব্রত নেয়, তবু তো তারা পালন করে। ফির কুয়া ব্রত ছোড় দিতে হ্যাঁ, তারপরে আবার সেই ব্রত ওরা ছেড়ে দেয়, কারণ তাদের মধ্যে এইটুকুই শক্তি আছে, तारा সেইটাই করে। आप तो ऐसे नहीं करते हो ना। मधुबन में तो धरनी पर पाँव नहीं है, और फिर जब विदेश में जाएंगे तो धरनी पर आएंगे या ऊपर ही रहेंगे। तो এই সময় বিদেশি ভাই বোনেরা ছিল, সামনে শিবরাত্রির দিন ছিল, তো বাবা তখন তাই বলছেন যে মধুবনেতে এমন মনে হচ্ছে যে যেন ধরতিতে পাই রাখছি না, যেন উড়ে বেড়াচ্ছি। কিন্তু বিদেশে গেলে কি করবে, তখন কি পা ধরনিতে হবে না উপরেই উঠতে থাকবে। सदा ऊपर से नीचे आकर कर्म करेंगे या नीचे रहकर कर्म करेंगे, কি করবে তখন? হ্যাঁ, উপরে থেকে নিচে আসবে কর্ম করার জন্য, না নিচেই থেকে কর্ম করবে, কোনটা করবে? ऊपर रहना अर्थात ऊपर स्थिति में रहना। উপরে থাকার মানে কি বাবা বোঝাচ্ছে, উপরে থেকে নিচে কর্ম করবে, এর মানে হচ্ছে উপর স্থিতিতে থাকা।
ऊपर कोई छत पर नहीं लटकना है। ऊंची स्थिति में स्थित हो कोई भी সাধারণ কর্ম करना। এর মানে বাবা কি বোঝালেন? আসলে উঁচু স্থিতিতে স্থিত থেকে যে কোনো সাধারণ কর্ম হলেও করা। হ্যাঁ, একে বলছেন যে উপরের থেকে নিচে কর্ম করা, অর্থাৎ নিচে আনা। लेकिन সাধারণ कर्म करते भी स्थिति ऊपर অর্থাৎ ऊंची हो। হয়তো কাজটা সাধারণ কিন্তু স্থিতি অনেক উপরে हो। जैसे बाप भी साधारण तन लेता है ना, कर्म तो साधारण ही करेंगे ना। जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही चलेंगे। तो कर्म साधारण है, तन भी साधारण है, लेकिन साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति रहती है। ऐसे आपकी भी स्थिति सदा ऊंची हो। जैसे इस दिन को अवतरण का दिन कहते हो ना, शिवरात्रि के शिव अवतरणের दिन বলা হয়, तो रोज अमृत बेले। ऐसे ही सोचो कि निद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं। যখন আমরা অমৃত বেলায় উঠি, বাবা বলছেন ওই সময় এইরকম মনে করো না যে আমি ঘুম থেকে জেগে অমৃত বেলা করতে বসেছি। বাবা বলছেন না, মনে করো যে শান্তিধাম থেকে আমাদের যে ঘর, সেইখান থেকে আমি নিচে কর্ম করবার জন্য অবতরিত হয়েছি। और रात में कर्म करके শান্তিধাম में चले जाओ। রাত্রিরে শুতে যাওয়ার সময় তখন মনে করো যে বাস এই দুনিয়ায় আমার কর্ম করা এখন ছুটি, আজকে দিনের মতো আমি উপরে এখন ঘরে চলে যাচ্ছি শান্তিধাম। যেমন লৌকিকে করে না, গাড়িকে গ্যারেজ করে করে তখন সেই ব্যক্তি শুতে চলে যায়। তো এইরকম আমরাও যেন গাড়িকে গ্যারেজ করে দিলাম, দিয়ে আমি আমার ঘরে চলে গেলাম রেস্ট নিতে। तो अवतार अवतरित होते ही हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। उनको जन्म नहीं कहते, अवतरण कहते हैं। तो बाबा बोलছেন যে অবতার ও অবতরিত হয় কেন? দুনিয়াতেও যে মানা হয় অবতার বলে, তো তারা অবতরিত কিসের জন্য হন? ভক্তি মার্গে করা, ভক্তি অন্যদের জন্য শ্রেষ্ঠ কর্ম করার জন্য। उनको जन्म नहीं कहते हैं, अवतार कहेंगे, अवतरण कहेंगे। তাদের ওই জন্য জন্ম বলা হয় না, তাদের জন্য বলা হয় তারা অবতরণ করেছেন, তারা অবতার রূপ নিয়েছেন। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, यह है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। तो যখন এত শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে থেকে সাধারণ কর্ম করলেও তার মধ্যে কিন্তু অলৌকিক কর্ম বলে মনে হবে। সাধারণ কর্মকেও অলৌকিক কর্ম বলে মনে হবে যদি উঁচু স্থিতিতে থেকে সেই কর্ম করা হয়। जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते और आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते हैं। দুনিয়ার মানুষও রান্না করে, ভোজন করে, কিন্তু আমরাও যে রান্না করি, আমরা ভোজন খাই, तो আমরা বলি আমাদের ভোজনকে ব্রহ্মা ভোজন। फर्क हो गया ना? चलते हो लेकिन आप फरिश्ते की चाल चलते, डबल लाइट स्थिति में चलते। সবাই চলে, কিন্তু আমাদের চাল চলনকে কি বলা যাবে? ফরিস্তার চাল। ফরিস্তা কীভাবে চলে সেই রকমভাবে চলা, ডবল লাইট স্থিতিতে থেকে চলা। तो अलौकिक वाले अलौकिक कर्म हो गया, तो अलौकिक चाल अलौकिक कर्म हो गया। तो सिर्फ आज का दिन अवतरण का दिन नहीं, लेकिन संगम युग ही अवतरण दिवस है। बाबा बोलছেন কেবল ওই শিবরাত্রির দিনটাই অবতরণের দিন তা কিন্তু নয়, আসলে আমাদের জন্য তো পুরো संगम যুগটাই अवतरण दिवस। आज के दिन आप लोग बाप दादा को मुबारक देते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं पहले आप। আমরা বাবাকে অভিনন্দন জানাই, কিন্তু বাবা কত কত নিরহংকারী, তো বাবা বলেন पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप कौन कहता? বাবার ভাবনা কেমন? বাবা বলছেন বাচ্চা যদি না হতো তাহলে বাবাকে বাবা বলতো কে? তাই বাবা বাচ্চাদেরকে আগে রাখেন।
बच्चे ही बाप को बाप कहते हैं, इसलिए पहले बच्चों को मुबारक। आप सब बर्थडे का गीत गाते हो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाप दादा भी कहते हैं হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। আমরা বাবার জন্য বলি, আর এমনিতে লৌকিক দুনিয়াতে মানুষ যখন বার্থডে মানায়, জন্মদিন মানায়, তখন এইরকম গান করে। তো আমরা বাবার জন্য বলি হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, আর বাবা আমাদের বাচ্চাদের জন্য বলেন হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। কারণ কি, বাবার জন্মদিন আর বাচ্চাদের জন্মদিন একই দিনে। बर्थडे की मुबारक तो बच्चों ने बाप को दी, बाप ने बच्चों को दी, और मुबारक से ही पल रहे हो। আর বাবা, আমরা বাবাকেও মুবারক জানাই, তো বাবা আমাদের বাচ্চাদের মুবারক জানান। তো বাবা বলছেন এই মুবারকের দ্বারাই তোমরা পালনা নিচ্ছ। तो आप सबकी पालना ही क्या है? बाप की, परिवार की बधाइयों से ही पल रहे हो। बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। यह पालना भी वंडरफुल है। एक दो को हर घड़ी क्या देते हो? हाँ, এখানে পালনাও খুব আশ্চর্য। বাবা বলছেন প্রত্যেক মুহূর্তে একে অপরকে তোমরা কি দাও? बधाइयाँ है, और यही पालना की विधि है। হ্যাঁ, অন্যকে যেমন কেউ বলে না, ফরেনেও বলে, কেউ কিছু করে দিল তো বলে থ্যাঙ্কস। এখানে বাবা বলছেন তোমরা একে অপরকে কি দিচ্ছ? বাধাই দিচ্ছ। তো এই বাধাইটাই হচ্ছে পালনার বিধি। সবার প্রতি খুশি হয়, যেমন বাবা আমাদেরকে বাধাই দিচ্ছেন, যেমন আমাদেরকে মুবারক দিচ্ছেন, তো সেই রকম আমাদেরও প্রত্যেকের জন্য এই রকম ভাবনা রাখা। कोई कैसा भी है वह तो बाप दादा भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि नंबर बार तो होंगे ही। হ্যাঁ, বাবাও জানেন কোন বাচ্চা কেমন, আর আমরাও জানি। বাবা বলছেন যে বাচ্চাদের মধ্যে পুরুষার্থী তো কর্মানুসার তো হবেই, সবাই তো এক রকমের পুরুষার্থী হবে না। তো বাবাও জানেন, আমরাও জানি। अगर नंबर बार नहीं बनते तो फिर सतयुग में कम से कम 1.5 লাখ তख्त बनाने पड़े। তো তাহলে তো ওখানে 8 গদ্দি তো এরকম করা যেত না, তাহলে তো 1.5 লাখ বানিয়ে নিতে হতো। তো বাবা বলছেন ওই জন্য এই যে ক্রমানুসার আছে পুরুষার্থে, তো এটারও প্রয়োজন আছে, তাই ড্রামা প্রমাণ সবাই তাই করছে। তো इसलिए नंबर बार तो होने ही है। तो नंबर बार होना है, लेकिन कभी कोई को अगर आप समझते हैं कि यह रंग है, यह अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो रंग को राइट करने की विधि या यथार्थ कर्म नहीं करने वाले को यथार्थ कर्म सिखाने की विधि। कभी भी उसको सीधा नहीं कहो कि तुम तो रंग हो। बाबा कखनो बोलेन ना, तो बाबा मुरलिर माध्यमे आमादेरकेও শেখান যে দেখো কেউ তুমি জানো যে ও ভুল করছে, কিন্তু তুমি ওকে সিধা বলে দিও না যে তুমি তো ভালো না, তুমি খারাপ, তুমি সবসময় ভুল কাজ করো। তো এরকম বলো না, জানো তুমি যে হ্যাঁ ভুল কাজ করছে, কিন্তু ডাইরেক্ট ওকে বলো না। यह कहने से वह कभी नहीं बदलेगा। তো তুমি তো এই ভাবনাতেই বলছো যে ওকে তুমি ভুল করছো, তুমি ভালো না, এরকম বললে ও পরিবর্তন হয়ে যাবে। কিন্তু বাবা বলছেন এরকম যদি সিধা বলো তো ও কিন্তু বদলাবে না। जैसे आग बुझाने के लिए आग तो नहीं जलाई जाती है ना, আগুন নেভানোর জন্য সেখানে কি আগুন সংযোগ করা হয়? তা তো করা হয় না। उसको ठंडा पानी डाला जाता है, আগুনে তো ঠান্ডা জল দিয়ে নেভানো হয়। इसलिए कभी भी उसको पहले ही कहा कि तुम तो रंग हो, तुम तो रंग हो, तो वह और ही दिल शिकस्त हो जाएगा। हाँ, যদি তুমি বারবার কাউকে টপতে থাকো তুমি তো ভুল, তুমি তো এরকমই করো, তুমি ঠিক করে কিছু করতেই পারো না, তো বাবা বলছেন বারবার এরকম করতে থাকলে ও তো নিরুৎসাহ হয়ে যাবে। ওর তখন মনের মধ্যে খুশি যে মানে শক্তি আসবে, সেটা তার থেকে নষ্ট হয়ে যাবে, সে করবে না। সে মনে করবে তখন যে আমি তো খারাপই, ঠিক আছে করলেও খারাপই বলবে, আমি যাই করি না কেন আমাকে তো খারাপই বলবে। তোর ভিতরে আর ভালো হওয়ার উৎসাহটা তখন দমে যায়, ও করতে পারবে না। पहले उसको अच्छा अच्छा कह करके थमाओ तो सही, पहले पानी तो डालो, फिर उसको सुनाओ कि आग क्यों लगी।
ওকে ভালো করে বোঝাও আগে, যে দেখো এটা এইভাবে নয়, এইভাবে করতে হবে, বুঝিয়ে বুঝিয়ে আগে ওকে শান্ত করো। তারপরে ওকে বলো যে ভুল তোমার কোথায় হয়েছে, সেটাও পেয়ারসে ভালো করে বুঝিয়ে তাকে বলো। হ্যাঁ, যে এটা এইভাবে না করে এইভাবে করো, বা ওর আগে নিজেই করে দেখিয়ে দেওয়া যে এইভাবে এটা করলে তখন সেটা ঠিক হয়। पहले यह नहीं कहो कि तुम तो हो ही ऐसे, तुमने यह किया, तुमने यह किया, এরকম করে করে তাকে ধমকি দিয়ে দিয়ে এরকম না বলা। पहले ঠান্ডা পানি ডালো, প্রথমে তাকে ভালোবাসা দাও, দিয়ে তাকে তার সঙ্গে ব্যবহার করো। তারপরে সে শান্ত হয়ে গেলে, খুশিতে এলে, তখন তাকে বোঝাও যে এই কাজটা না এইভাবে করলে ঠিক হয়। पीछे वो को भी महसूस करेगा कि हाँ आग लगने का कारण क्या है, এই কাজটা যে ভুল হলো তার কারণ কি সে নিজেই বুঝে যাবে। তুমি যদি তাকে ভালোবাসা দিয়ে করো তো তাহলে সে নিজেই বুঝে যাবে। और आग बुझाने का साधन क्या है, अगर बुरे को बुरा कह देते हो, যদি যে খারাপ কাজ করছে তাকে যদি তুমি খারাপ খারাপ বলতে থাকো তো আগ মে তেল ডালতে हो, তাহলে কি হচ্ছে, তুমি আগুনে তেল দিয়ে দিচ্ছ, আর আগুনের মধ্যে তেল দিয়ে দিলে কি হবে। इसलिए बहुत अच्छा कह करके पीछे उसको कोई भी बात दो, तो उसमें सुनने की, धारण करने की हिम्मत आ जाती है। इसलिए सुना रहे थे कि बहुत अच्छा यही बधाइयाँ है। আমাদের বাপ দাদাও কোনো দিন কাউকে এরকম বলেননি, আমাদের বড় যারা দাদিরা, বড় বড় ভাইরা, তারাও কখনো বলেননি, তারা ভালোবাসা দিয়ে বুঝিয়েছেন। আমাদের এক একজন দাদিদের কথা দেখলে, আমাদের প্রকাশমণি দাদি বা অন্যান্যরা যারা, তাদেরকে দেখা গেছে তারা উৎসাহ দিয়েছেন। হ্যাঁ, তারা নিজেরা এক্সাম্পল হয়ে শিখিয়েছেন যে আসলে এটা কিভাবে করতে হয়। তারা কখনো ওইভাবে বলেননি তুমি তো, তোমার দ্বারা তো কিছুই হবে না, তুমি তো সবসময় ভুল কাজ করো, এরকম কখনো বলেননি। जैसे बाप दादा भी कभी किसको डायरेक्ट रॉन्ग नहीं कहेगा, मुरली में सुना देगा राइट क्या है रॉन्ग क्या है। বাবা কত সুন্দর যুক্তিতে বলে দেন যে রাইট কোনটা রং কোনটা, কিন্তু বাবা ডাইরেক্ট এরকম বলেন না যে তুমি তো সবই রং করো, ভুল কাজ করো তুমি। लेकिन अगर कोई सीधा आकर पूछेगा भी कि मैं रॉन्ग हूँ, तो कहेगा नहीं तुम तो बहुत राइट हो, क्योंकि उसमें उस समय हिम्मत नहीं होती है। तो কেউ যদি এসেও বলে যে বাবা আমি তো কমজোর, আমার দ্বারা তো হবে না, এই ধরনের কথা যদি বলে, তো বাবা বলবেন যে তুমি রং, বাবা বলবেন না, বাবা বললেন না তুমি রাইট, তুমি পারবে, তুমি কেন পারবে না, বাবা হিম্মত দেবেন। কারণ কি, যখন সেই কথা বলতে এসছে তো তখন তো তার মধ্যে হিম্মত নেই, সে তো নিজেই ঝুঁকেছে, নিজেই নিজের কথা বলছে, তো তাকে উৎসাহ দিয়ে আগে বাড়াতে হবে। जैसे पेशेंट जा भी रहा होता, आखिरी सांस होता है, तो भी डॉक्टर से अगर पूछेगा कि मैं जा रहा हूँ, तो कभी नहीं कहेगा हाँ जा रहे हो, क्योंकि उस टाइम हिम्मत नहीं होती। तो कोनो पेशेंट यदि डाक्तार के बोले হয়তো সে একদম লাস্ট শ্বাস তার চলছে, তখনও যদি সে ডাক্তারকে বলে ডাক্তারবাবু আমি কি মরে যাচ্ছি, ডাক্তারবাবু বলেন না যে হ্যাঁ তাই তুমি মরে যাচ্ছ, তোমার এরকম কঠিন রোগ হয়েছে, তুমি এবার মরে যাবে, ডাক্তার কখনো বলেন না তুমি ভালো হয়ে যাবে, তুমি ভালো হয়ে যাবে, এরকম করে বলেন। কারণ কি, ওই মুহূর্তে ওই পেশেন্টের মানসিক স্থিতি কেমন হয়। किसकी दिल कमज़ोर हो और आप अगर उसको ऐसी बात कह दो, वह तो हार्ट फेल हो ही जाएगा। হ্যাঁ, যদি কেউ কমজোর আর তুমি তাকে এইরকম কথা বললে, যেমন পেশেন্টকে যদি ডাক্তার বলে হ্যাঁ তুমি এক্ষুনি মরে যাবো, তো হার্ট ফেল করে যাবে। তো এই রকম এখানেও কাউকে যদি তুমি বলো যে তোমার দ্বারা কিছুই হবে না, তুমি পারবে না, তো ভাবছেন এখানেও তাই, ও তো একদম ব্যাস হার্ট ফেল হয়ে যাবে, মানে কি ও একদম কমজোর হয়ে যাবে, আর কোনো কথা কিছু করার মধ্যে ওর উৎসাহই আসবে না। अर्थात पुरुषार्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएगी।
तो संगम युग है कि बधाइयों से वृद्धि को पाने का युग। तो संगम যুগটাই কি অন্যকে প্রত্যেককে অভিনন্দন দিয়ে বাহ বাহ করে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যুগ। হ্যাঁ, এ তো 63 জন্ম ধরে এরকম হচ্ছে, লোককে টোঁট কাটা, লোককে ধমকি দেওয়া, ওইভাবে বলা। আবার যদি সংগম যুগে সেটাই হয় তো তাহলে তো কী হবে, অনেকে আসতে চাইবে না, পিছিয়ে যাবে, মনে করবে এখানে গেলে তো এরা সেই লৌকিক দুনিয়ার মতনই করে। তো সেই জন্য বাবা বলছেন যে এই সময় কিন্তু বাধাই দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত করানোর যুগ। यह बधाइयाँ ही श्रेष्ठ पालना है, इसलिए आपके इस बधाइयों की पालना का यादगार जब भी कोई देवी देवता का दिन मनाते हैं तो उसको बड़ा दिन कह देते हैं। এই জন্যেই এই বাধাই দ্বারা তোমরা পালনা দাও বলে দেখা যায় যে যখনই কোনো দেবী দেবতার ইয়াদগার দিন মানায় লোকে, তো ওই দিনটা কত ধুমধাম করে মানায়, বড়দিন रूपे मनाए। दीपमाला होगी, शिवरात्रि होगी तो कहेंगे आज बड़ा दिन है। जो भी उत्सव होंगे उसको बड़ा दिन कहेंगे, क्योंकि आपकी दिल बड़ी है तो उन्होंने बड़ा दिन कह दिया है। तो एक दो को बधाइयाँ देना यह बड़ी दिल है। समझा? ऐसे नहीं कि रंग को रंग समझाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा धीरज रखो। इशारा तो देना पड़ेगा, लेकिन टाइम तो देखो ना। बाबा बोलছেন যে তার মানে এও নয় যে কেউ ভুল করতেই চলেছে তুমি বলবে না, কিন্তু একটু ধৈর্য রেখে, অবকাশ রেখে, সময় বুঝে তাকে বলা। হ্যাঁ, তো वो मर रहा है और उसको कहो मर जाओ। হ্যাঁ, কেউ মরে যাচ্ছে আর ওই সময় যদি কেউ কাউকে বলে যে তুমি মরেই যাবে, তুমি মরে যাও তাড়াতাড়ি মরে যাও, এরকম যদি কেউ বলে তো টাইম দেখো, उसकी हिम्मत देखो। তো তুমি সময় দেখে ওকে বলো, ওকে আগে রাজি খুশি করো, ও খুশিতে হবে, তখন ওকে প্যার সে বোঝাও যে এইভাবে চলতে হয়, এরকম করতে হয়, নিজেও করে দেখাও, তাহলে ও শিখে যাবে। तो बहुत अच्छा कहने से हिम्मत आ जाती है। আর তার মধ্যে কী কী ভালো আছে সেটারও প্রশংসা করা, যে তোমার মধ্যে তো এইগুলো ভালো আছে, এই কাজটাও যদি তুমি এইভাবে করো তো তুমি আরও অনেক ভালো হয়ে যাবে। তো বাবা বলছেন এই রকম বলে তার মধ্যে হিম্মত এনে দাও। যে উল্টা কাজ করে, যাকে খারাপ মনে হয়, ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিও না, যাতে ও ভগবানকেই ভুলে গেল, ওর জীবনই বদলে গেল, আবারও শূদ্রকুলে চলে গেল, এরকম যেন না হয়। लेकिन दिल से कहो, ऐसे नहीं बाहर से कहो तो वह समझे कि मेरे को ऐसे ही कह रहे हैं। বলছেন এমনও নয় তুমি নকল কিছুভাবে তাকে বলো, যেটা বলো সেটা অন্তর থেকে বলো, যাতে ওর এরকম মনে না হয় যে আমাকে কাজ নেওয়ার জন্য ভুলাচ্ছে, এরকম যেন না হয়, ভালোবাসা দিয়ে তাকে বলো। यह भावना की बात है, दिल का भाव रहम का हो तो उसके दिल को रहम का भाव लगेगा। যদি তুমি অন্তর থেকে তার প্রতি ভালোবাসা, দয়া এগুলো রেখে যদি বলো, সত্যিই ওকে বদলানোর ভাবনা নিয়ে বলো, তো ওরও কিন্তু সেটা অনুভব হবে। इसलिए सदा बधाइयाँ देते रहो, बधाइयाँ लेते रहो। यह बधाई वरदान है, তোমার এই बधाई देवा तार जन्य वरदान हो जाए। जैसे आज के दिन को गायन करते हैं, शिव के भंडारे भरपूर, बोले भंडारा भरपूर एरकम बोले, आज बाबार काछे व्रत रखा হয়েছে, যা চাওয়া যাবে बाबा ताई दिए देवें, एरकम भावना रखे। तो आपका गायन है, सिर्फ बाप का नहीं। तो ये गायनটা কিন্তু তোমারও জন্য, केवल बाबार জন্য নয়। सदा भंडारा भरपूर हो, दाता के बच्चे दाता बन जाओ। सुनाया था ना, भक्तों है लेवता और आप हो देने वाले देवता। तो दाता माना देने वाले, भक्तरा तो ईश्वरेर काछे चाय ना যে তুমি দয়া করো, ক্ষমা করো, এটা দাও ওটা দাও। তো ভক্ত মানে দেবতা, গ্রহণ করবার ইচ্ছা, আর দেবতা মানে যারা দান করে। তো সেই জন্য বাবা বলছেন যে তোমরা দেনে वाले ना, किसी को भी कुछ थोड़ा भी देकर
फिर आप उनसे कुछ ले लो तो उसको फील नहीं होगा। বা বলছেন কাউকে যদি তুমি কিছুই একটু দিয়ে তারপরে যদি ওর থেকে কিছু নাও তো তাহলে ওকে কিছু ফিল হবে না। তুমি ওকে আগে দাও, ও নিজেই তখন তোমাকে দেবে। ফির कुछ भी उसको मना सकते हो। যদি তুমি ওকে স্নেহ দাও, ভালোবাসা দাও, কিছুই দাও, ও কিন্তু ধীরে ধীরে তখন তোমার কথা শুনতে থাকবে। लेकिन पहले उसको दो, हिम्मत दो, उमंग दिलाओ, खुशी दिलाओ, फिर उससे कुछ भी बात मनाने चाहो तो मना सकते हो। रोज उत्सव मनाते रहो। बाबा बोलছেন ওকে তুমি সাহস দাও, ওকে তুমি উৎসাহ দাও, ওকে তুমি খুশি দাও, তো দেখবে এবার তুমি ওকে কিছুই বলতে চাইবে ও তোমার কথা মেনে নেবে। তো তুমি রোজ এই উৎসব মানাও, একদিন নয়, কেবল শিবরাত্রির দিন না, তুমি প্রতিদিন এই উৎসব মানাও। কারণ বাবা বললেন সারা সঙ্গম যুগটাই আমাদের জন্য শিবরাত্রি পালন করা। रोज बाप से मिलन मनाना यही उत्सव मनाना है, तो रोज उत्सव है। अच्छा, आज मूल्य 60 चारों ओर के बच्चों को संगम युग के हर दिन के अवतरण दिवस की अविनाशी मुबारक हो। बाबा की बोलें चतुर्दिकेर बाच्चादेर संगम जुगे प्रत्येकटा दिन अवतरण दिवसेर अविनाशी मुबारक। सदा बाप समान दाता और वरदाता बन हर आत्मा को भरपूर करने वाले। बाबा जेटा मुरलीते एतक्षण बोलें सेटाई संक्षेपे शोनाচ্ছেন। प्रत्येक दिन बाबार मतन दाता एवं वरदाता हुए सब आत्मादेरके कि करे तुमी भरपूर करबे। मास्टर भोलानाथ बच्चों को सदा याद में रहकर हर कर्म को यादगार बनाने वाले बच्चों को सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को विशेष आज के यादगार दिवस शिव जयंती, स्व ब्राह्मण जयंती, हीरे तुल्य जयंती सदा सर्वों को सुखी बनाने की, संपन्न बनाने की जयंती की मुबारक और याद प्यार और नमस्ते। फिर हम बच्चों के बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचिता हैं। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचिता भव। विस्तार कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो। जे धरनेर काज तुमी करते चलेछो ओई कर्म करबार जन्य कोन शक्तिर दरकार सेई शक्तिके आगे आह्वान करो। माने कि चिंता करे नाओ जे आमाके एई शक्ति स्वरूपे थेके एई कर्म करते हबे। मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्वशक्तियाँ आपकी भुजा समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ওই জন্যই বলে না অষ্টশক্তি, তো এগুলো দেবী দুর্গার জন্য বলা হয়। দুটো তার কমন হাত আর বাকি 8টা হচ্ছে শক্তির প্রতীক। তো বাবা বলছেন এই শক্তিগুলো তোমার কিন্তু ভুজার সমান, তোমার বাহুর সমান। তোমার অর্ডার ছাড়া এরা কিছুই করতে পারে না। তো তুমি সেই জন্য কী করো, এই শক্তিকে আহ্বান করো, ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। तुम्हें यदि ऑर्डर करो सहन शक्ति तो देखबे तुम्हार काज किन्तु सफल हो जाए। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। आगे जो तुम भय पे जाओ कि आमी कि काजटा करते पारबो ना पारबो ना, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। तो यदि तुम्हें आगे ही भय पे जाओ ताहले तुम्हें शक्ति का ऑर्डर कर ले शक्ति आसबे ना तुम्हार काछे। इसलिए मास्टर रचिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। तुम्हें निर्भय हुए शक्ति के ऑर्डर करो एवं ताके काजे लगाओ। आज का स्लोगान, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। सहयोगी आमादेरके बाबा,
বাবাকে প্রত্যক্ষ করো আর বাকি सब কিছুকে তুমি किनारा করে দাও। अच्छा, विशेष सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित हो कल्प वृक्षों की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। बाबा बोलছেন কি যে 6:30 থেকে 7:30 পর্যন্ত সন্ধ্যাবেলায় যে তৃতীয় রবিবারের যে যোগ হয়, তো বাবা বলছেন তখন তুমি কি করো, তুমি তোমার পূর্বজপনের স্থিতিতে স্থিত থেকে কল্পবৃক্ষের মূল, মনে হয় মূলে আমি যেন বসে আছি, সেইখান থেকে যেমন গাছের মূল থেকেই সারা বৃক্ষে যেমন শক্তি পৌঁছায়, খাদ্য পৌঁছায়, তো বাবাও এরকম বলছেন যে তুমি পুরো বৃক্ষকে শক্তিশালী বানাও, তুমি সেইভাবে যোগদান দাও, তো এবং তোমার বংশাবলীর দিব্য পালনা করো। আমি যদি মূলে থাকি তো তাহলে পুরো সৃষ্টিরূপী বৃক্ষতে যত পাতা আছে, যত শাখা প্রশাখা আছে, এগুলো কারা, এগুলো আমাদেরই বংশাবলী, তো তাদেরকে শক্তি প্রদান করো। হ্যাঁ, তুমি আগে নিজে কি করো, পূর্বজপনের সমানে স্থির থাকো, মনে করো যে আমি কল্পবৃক্ষের মূল। হ্যাঁ, এরকম মনে করে তুমি এই শক্তি সারা বৃক্ষে পৌঁছাতে থাকো। এইভাবে এই সমানে থেকে থার্ড সানডে যোগ করতে থাকো 6:30 থেকে 7:30 সন্ধ্যেবেলা। আচ্ছা, ওম শান্তি।